Hello, lovey. So we are here for boarding time na. So we are going to the plane na. So see you there. Hi, lovey. So isi-share ko po sa inyo ang sulot inside the plane, okay? And then, so this way is going to business class, and the other way, nakita ba ninyo yung may mga tao din dyan sa kabila? So paingon na siya sa economy class. And then yeah, so see you inside the plane, guys. Hi, lovey. So, ready for takeoff na, pag abot mo guys. sa sulod, pag nakalingkod ka na sa imong cabin, maghatag na dayon na sila o pajama na mo. So, before take-off, naka-change na gyud mi, naka-pajama na mi. So, kay after ana mag-prepare na sila sa dinner nimo, and then kay kuan na midnight among flight going to Qatar. So mo na siya, and then after ana para dili na maka-disturb, so kailang i-prepare na dayon nila ang imong bed, and then kana matulog ka na. So prepare na po sila for breakfast. Pero actually, unlimited ang ilahang mga order. So, pwede mo kaon ng kaon lang, no? So, naalang na sa inyo ha, pero kami nga manggod kay long flight ni, so gusto gid namo matulog para pag abot na mo sa Qatar, sa Doha, relax na mi. So, pwede na mi magkuan sa dito, ato sa mga coffee shop, and then yeah, coffee ka na lang dito, and then while waiting your connecting flight. So mao lang to siya. Would you like to have something to drink? Maybe some champagne or orange juice, our signature lemons. Yes, signature Lemon mint. Yes, sir. Thank you. Pleasure. Nag-ordered ako, nag-request ko chamomile tea and Belgian chocolates. Makatulog kaya ako ini kano na chamomile and then ay chocolate. So let us see.
kasarap sa ilang bread. And then this one guys, oh, dapat mao ninyo order. Pag try mo ini, lami kayo spicy lemon. Pero ting lami, ganahan ko kung madala kayo nino. And then Himalayan salt and pepper. This one and this. So ana lang ni siya. Then thank you. Wow, ang sarap na kita. Oh my god, dili na ako ni mahurot. Dali na guys, mga ontak. This is my dinner for tonight. Kaos ako. Good morning, lovey ko. So my breakfast for today, croissant bread and a brown bread, this one, and I have marmalade and jam, strawberry jam, and a butter, this one, pepper and Himalayan, and my coffee is here. Coffee and juice. Good morning everybody. Dali na, mag-breakfast na to guys. Hapit na may moabot. 3 hours na lang. Abot namin sa Doha. See you, everybody. Good morning. Thank you, Lord. Oh, ang cereals na ako, guys. Oh, ka-nice. Lamig kayo. And my milk. Ako ni ihalo sa akong cereals. And, so, mga unat na, guys. Kaunat na lahat ko. Good morning. 3 hours na lang. Mag-land na mi. So, breakfast na ta. Thank you, Lord. Welcome to my cabin. So, kana siya. Pwede ka diya magbutang sa imong mga personal bags. And, kani siya. This one here. Butanganan siya, oh. Pwede sa storage. Pwede nimo ibutang imo shoes. And then, naa sila yung table. Ma-extend ni siya. Dear travelers, upon entering or leaving the state, you must fill the declaration form if you are in possession of any of the following. Either negotiable Butanganan sa headset. if its value is Kaya equivalent gigamit to or na na exceeding po. Ano 50,000 siya. real or is equivalent in foreign currencies. A non-declaration exposes you to legal Na-upload charges. sila We wish you a pleasant trip. side table. This one here. Side table. Tanganan sa imong mga personal stuff. Naghahanap na sila ang bata. Ilang mini. And there's also a lights. Kani controller for the TV, pero touchscreen man ilang TV. So this is the
Ani, pwede siya mahigda. Ma-recline imuhang konso. Nice gid kaayo diri kay makahigda jud ka, maka-relax. Thank you, Lord.